ان پہ اٹیک ہوئے. بہت سارے جو نان مسلمس تھے, پاور تھی اپنے اپنے وقت کی, انہوں نے جوز کو کافی دفعہ ان پہ اوور کم کیا. تو ان کی جو وہ تختیاں تھیں, تورات تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ حافظے سے, جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, وہ واپس آئے دنیا میں 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے, تو انہوں نے اپنی حفظ کی ہوئی تورات لکھوائی تھی. ٹھیک ہے, جو اوریجنل آئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ہسٹری میں کچھ بادشاہ تھے جنہوں نے جوز کو کافی دفعہ ریون کیا, بہت دفعہ انہوں نے یہ تباہ ہوئے, تو اس میں یہ ختم ہو گئی تھی. جب حضرت عزیر 100 سال سوئے رہے, تو اس کے بعد جب دوبارہ اٹھے تو ان کو یاد تھی, اور اس وقت دنیا میں کوئی بھی تورات نہیں رہی تھی, کوئی پلیٹ ڈسک جیسے ہم کہتے ہیں نا, آج کے زمانے میں آپ USB لگا لیں. تو پھر انہوں نے تورات جو لکھوائی نا, وہ ابھی بھی وہ جو جوز ہیں وہ اپنے ان کانسٹیٹیوشنز کو, ان کمینڈمنٹس کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس طرح کی تختیوں پہ لکھ کے رکھتے ہیں. ان کو تختیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ختم ہو گئی تھی ہے نا. ہاں وہ ختم ہو گئی تھی. اور یہ وہ کرسچنس کا مارک ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی آپ لگا لیں کہ زبور اور دوسرے جو کانسٹیٹیوشن, دوسرے جو آئے تھے صحیفے, یا پھر ان کی کرسچنس کی جو بکس ہیں, انجیل اور جو بھی ان کے مختلف, اور یہ ہیں فائر ورشپرز, مجوسی جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فائر ورشپرز کو مجوسی کہتے ہیں اس میں اپنی عربک اور عبرانی زبان میں. مجوسی اچھا, زورسٹرینز کہتے ہیں نا انگلش میں. ہاں ایتھیسٹ اور چیز ہے. پارسی, ہاں پارسی بھی کہتے ہیں, ہاں بالکل. ایتھیزم اور چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا وہ ہوتے ہیں جو بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے, کسی خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف قرآن اور اس کی روشنی اور اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز انہوں نے شروع میں چیپٹر کے پکچرز میں بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ دو چیزوں کا ڈفرنس آ رہا ہے, کہ ایک چیز اور ہے دوسری اور ہے. وہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا, ایک رے جا رہی ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, کبھی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, اب اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹس دیکھ لیں آپ, تو اگر نوٹ کرنا چاہیں ساتھ کر لیں, ادروائز آپ بعد میں اس کے اسکرین شاٹ نکال لیجیے گا. دس سورہ وچ کنسسٹ آف 6 brief verses. اوکے, 6 verses ہیں اس کی. یہ تھوڑا حافظے میں رکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, کہ یہ کتنی ورسز کی سورہ ہے, کہاں پہ ریویل ہوئی تھی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ریویل ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس کا تھیم کیا ہے, اس میں کس چیز کو سبجیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ریویل ہوئی تھی مکہ میں, اور اس میں جو سبجیکٹ ہے نا وہ ہے nothing must be worshipped besides اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے. اور جو میں نے آپ کو کس کا وہ ٹائٹل یا تھیم لکھوایا تھا, وہ کیا آپ کو یاد ہے؟ ہاؤ ٹو سے نو ٹو ورشپرز. آج کے زمانے میں, آج تو ہمیں کوئی نان مسلم نہیں کہتا نا, جو کرسچن بن جاؤ یا آ جاؤ بتوں کی پوجا کر لو, ہے نا, تو کہتے ہیں ہمیں نہیں, ایسا ورڈ سے تو کوئی نہیں بولتا, کوئی بھی نہیں بولتا, لیکن ان کے ریچولز ہیں ہمارے ساتھ. ہاؤ ٹو سے ٹو نو ٹو ڈس بلیورز. اب کوئی بھی ڈس بلیور آ گیا آپ کے سامنے, تو اس کو آپ نے نو کیسے کہنا ہے؟ جی یہ بہت ہے, یہ بہت زیادہ ہے. یہ تو جیسے کام پہ ہم جاب پہ ہوتے ہیں, نان مسلمس کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ اپنا لگا لیتے ہیں اور اپنا نا پلے کر لیتے ہیں. بس آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ اس کا ایک تھیم یہ بھی ہے, ایک تو جو صحیح میسج ہے وہ تو یہ ہے نا, nothing must be worshipped besides اللہ. لیکن ہمارے آج کے زمانے کے لیے یہ بات ہے کہ how to say no to worshippers, disbelievers. The Meccans who opposed to Prophet's message. اب اس میں وہ تفصیل سے وہ بات ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی نا, کہ ہوا کیا تھا, ڈیل کیسے ہوئی تھی. تو وہ ہے اب Prophet's message used to try to make compromises or deals. اوکے, کمپرومائز کر لیتے ہیں, چلو مان جاتے ہیں, اس دنیا میں رہنا ہے, ان کے بیچ رہنا ہے, اینیمیٹی دکھا کے, کنٹروورسری کیا وہ اس کو کہتے ہیں, شدت کیا اس کو کہتے ہیں, بہت یہ انسان جو ہے نا بہت شدت پسند ہے. ہاں, تو اس طرح وہ کہتے ہیں چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایکسٹریمسٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹریمسٹ, یس ویری گڈ. تو یہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا. آپ دیکھیں اتنا ایکسٹریم ہونا کیا, دنیا میں کیسے ہم رہیں گے. ہاں, تو یہ کمپرومائزز اینڈ ڈیلز جو ہے نا ہماری اندر کی ہوتی ہیں. ادروائز نو ون کین میک اس
एग्री टू नॉन लिविंग थिंग्स, और वो जैसी होती है ना हमारी नॉन एक्सेप्टेबल थिंग्स जो होती हैं अनएक्सेप्टेबल, तो उसमें वो कहते हैं कि देन टू चेंज द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, कि हम कंप्रोमाइजेस नहीं हो सकते, अल्लाह की जो अल्लाह ने जो नो कह दिया ना उस पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इन वन ऑफ दीज अटेम्प्ट्स, अब वो बार बार अटेम्प्ट्स कर रहे थे, आपको और भी अटेम्प्ट्स मैंने बताई, अभी आगे भी बताऊंगी। द क्रैश invited the Prophet ﷺ to worship their idols for a year, and they would in turn worship Allah for a year. उन्होंने कहा आ जाओ ये एक साल कर लेते हैं. So Allah revealed this surah in which the commands in which he commands the Prophet ﷺ to keep himself away from the idolatry and idolaters, जो उनके गॉड और गॉड वर्शिपर्स दोनों को है, यानी कि आप इस चीज से भी दूर हो जाओ और इस तरह के लोगों से भी दूर हो जाओ. दो चीजें होती है ना, एक जो लोग एक्शन, एक नाउन एंड वर्ब होता है, एक जो कर रहा होता है और एक जो काम किया जा रहा होता है, दोनों चीजों से दूर होना है हमने. ठीक है. इन दिस सूरा, जैसे कि आप समझ लो कि क्रिसमस आ गया ना, तो वो सारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हो तो आप क्या कोशिश करो कि वहां पे जाओ ही ना जहाँ पे हो रही है, उन लोगों से भी नहीं मिलो. तो ये है कि उन चीजों से और उन लोगों से दूर रहो, दो चीजें हैं. इन दिस सूरा अलमटी अल्लाह कमांड्स द प्रॉफिट टू रिजेक्ट शिर्क. ठीक है, शिर्क को नो कहना है जब भी शिर्क आए, एंड टू अफर्म तौहीद, आपने अपनी तौहीद को पक्का करना है कि अल्लाह इज ओनली वन. हाउ कैन आई वर्शिप योर फॉल्स गॉड्स फॉर अ ईयर, है ये कैसे हो सकता है पूरा एक साल, वो भी एक दिन की बात नहीं है, एक साल. फॉर यू इज योर रिलीजन मींस द शिर्क दैट यू फॉलो. वो शिर्क था जो उसको वर्शिप कर रहे हैं, वो शिर्क था. एंड फॉर मी इज माय रिलीजन मींस तौहीद, यानी कि मेरा जो अल्लाह है और मेरे अल्लाह की जो टीचिंग्स हैं और जो मुझे अल्लाह ताला ने बताया है वो सब कुछ. ओके, सो तौहीद भी फिर हो रही है और इस्लाम भी, विच आई फॉलो एंड विच आई डू नॉट रिजेक्ट. मैं कभी इसको नहीं छोड़ सकता. अब कैसे हो सकता है एक बच्चा अपनी माँ को जरा की जरा, तो हो सकता है किसी ने टॉफी दिखा दी तो वो जरा की जरा उसके पास खेलने चला गया. हाँ, अब कैसे हो सकता है माँ को वो एक टॉफी के पीछे कहे कि चलो मैं इसी माँ के साथ चला जाता हूँ और फिर एक साल रह भी ले. हाँ, एक साल फिर उनकी डील पे डील तो एक साल की थी ना, तो ये कैसे हो सकता था. Allah's messenger used to recite this surah in the first रका. अब आप इसकी सुन्नत देख लें, हमें जो हमारा थीम था ना सूरा का एक्सप्लेन करने वाली चीज, वो एक्सप्लेन हो गई है. अब हम हमारे लिए ये एक थिंग टू डू है. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, थिंग्स टू डू, या व्हेन वी कैन रिसाइट थिंग्स टू डू है, और द एक्सीलेंस जिसको हम कहते हैं ना कि इसकी क्या एक्सीलेंस है, ये कैसे हमें कब कैसे इसको पढ़ना चाहिए, या हमारे लिए ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंस इसकी देख लें. अच्छा, ये क्या है कि एक तो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसाइट. अच्छा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप यहाँ से लिख लें. द मैसेंजर यूज्ड टू रिसाइट दिस सूरा इन फर्स्ट रका. इसको थोड़ा सा अलहदा करके लिख लें आप. फर्स्ट रका ऑफ फजर प्रेयर, आप सुन्ना फजर प्रेयर. ओके, जो आप फजर में 2 सुन्नत पढ़ते हो ना नमाज, सुन्नत प्रेयर ऑफ सलातुल फजर. ठीक है, सलातुल फजर की 2 रकात हैं. ठीक है, जो सुन्नत हैं फरज से पहले जो आप पढ़ते हो. ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वर्स आप पढ़ोगे उसमें सूरतुल काफिरून पढ़ोगे, ये सुन्नत है पढ़ना. वैसे तो हम बहुत सारी सूरतें पढ़ते हैं, चेंज भी करते हैं, लेकिन अगर आप ये सूरत हमेशा पढ़ेंगे इस नियत के साथ कि ये सुन्नत है, तो आपको एक तो पढ़ने का सवाब तो डेफिनेटली मिल रहा है ना, आपको सुन्नत फॉलो करने का भी सवाब मिलेगा. ठीक है. अच्छा, 2 रकात थी ना सुन्नत नमाज की. इसमें फर्स्ट में सूरतुल काफिरून और सेकंड में सूरतुल इखलास है. ठीक है, ये आप लिख लें. 2 रकात नमाज सुन्ना सलातुल फज्र. First would be the Suratul Kafirun would be recited, and in second Suratul Ikhlas. Okay? Surah Ikhlas. Okay. क्लियर हो गया ना. 2 रखते हैं जो सुन्नत पढ़नी है, फर्ज में नहीं कह रही, फर्ज में हम चेंज करते हैं वैसे भी, और फर्ज में अगर हम नियत करेंगे भी तो ये तो सुन्नत नहीं है ना पढ़ना, तो इसलिए हमें वो सवाब नहीं मिलेगा. अच्छा, he would also perform. अब एक और जगह पे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलरली पढ़ते थे, वो भी आप लिख लें.
सलातुल फितर वितर जो होती है ना इशा में जो हम वितर पढ़ते हैं, जी जी उसकी किस रकत में पढ़ते थे? सेकंड में पढ़ते थे। ठीक है, अब एक इसको क्लियर कर लें, आप 3 लिख लें। 3 रखते होती है सलातुल वितर जो होती है, 3 रखते हैं अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट में सूरतुल आला पढ़नी है, सेकंड में सूरतुल काफिरून पढ़नी है। ओके, क्लियर है? जी मैं लिख रही हूँ। और थर्ड में सूरतुल इखलास पढ़नी है। अच्छा ये भी अगर आप सुन्नत की नियत करके ये 3 सूरतें पढ़ेंगे ना, सूरतुल आला अगर नहीं याद तो याद कर सकते हैं। अगर आप ये नियत करके पढ़ेंगे ना, ये सुन्नत है पढ़ना, तो सुन्नत का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक। आगे देखें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रॉफिट क्रिटिसाइज्ड आइडल वर्शिप स्ट्रांगली। अब देखिए इतनी स्ट्रांगली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट ही नेवर यूज्ड फाउल और एब्सेंस लैंग्वेज। अब आप एक हमारे लिए ये सबक है कि हमें कोई ना, हमारा फैमिली फ्रेंड नहीं भी है, हम साया है, हम उसको जानते नहीं, उसने कहा मैरी क्रिसमस आपको कह दिया ना, वो खुश है अपनी क्रिसमस मना रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये तो गुनाह है और ये शिर्क है और ये कभी नहीं हम कर सकते, तो आप क्या उसको रूड हो गए? उसके लिए रैश एब्सेंस नहीं होगे, आप उसको इस तरह के रिमार्क्स पास नहीं करोगे जिससे वो डिसहार्ट हो। ठीक है, आपने नाइसली अच्छे तरीके से कंफर्म होना चाहिए, अफर्म होना चाहिए आपका लहजा, लेकिन आपके वर्ड्स सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, नाइस वर्ड्स होने चाहिए, नाइसली आपने नो कहना है। ये नहीं है कि अगले साल हैलोवीन आ गई है या क्रिसमस आ गई है और आपने सुन लिया कि टीचर ने तो कहा ये कभी नहीं, तो हम तो हमें कोई कह कर तो देखिए, अब हम इनको ऐसे नो कहेंगे। ठीक है, रूडली नहीं होना कहना उनको, बड़े नाइसली, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है अच्छे और बुरे का। हिज मैनर्स वर टू गुड टू अलाउ एनी यूज ऑफ रूड और एब्सेंस लैंग्वेज। ठीक है, उनके मैनर्स जो थे ना बहुत अच्छे थे किसी भी चीज को बताने में या नो कहने में। ओके, अच्छा इसका वाफिया स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये एक्सरसाइज है। ले लिया? इसका भी ले लें, अगर मैं बुक तो बाद में भेज दूंगी, लेकिन आप ये 1 मिनट अब ले। ठीक है, अब वो ऊपर सूरज ऊपर की नहीं जरूरत ऊपर वाले की। अच्छा, अब आपने इसका ये माइंड मैप मैं आपको भेज देती हूँ, वो आपने बनाना है। हाँ, और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आपने वर्ड मीनिंग भी याद करनी है, और अगर कोई चीज ऐसी होगी जो कि वेल एक्सप्लेन नहीं है, आपको समझ आ रही है कि ये हमें कुछ यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ना, तो कल तो हमारी अगेन क्लास है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले रिवीजन करवाऊंगी और आपको ये जो चीज है ये बताऊंगी कैसे है सारा कुछ, और फिर हम